हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एतु डाउन एका तो पारिबनु बर्तमान भात बढा होची एका तो डाउन कदला रंजन तो छाड़ ये भात बढा हे साला पर देख पाथिए ये चिकन कषा हेची चिकन कषाटा बढा हबो सरियला दे डाउन गेला दे मते आपण मानको मो ब्लॉग को स्वागत करूची तम चिकन लुचिगिरी अशोक बसची एकरे आम सिपुना बाडुची ए मुई कर बसी एकरे आम दादी को दादा पोस पुपुनु या हेजी या आम दादा कि रंजी दादा रंजी टॉपिक अबे भलो है चावल आता बर्तमान लुण कंचा लंका कागज लेंबू भी दिया हबो पियाज भी दिया हेची कागज मो पाखरे गोटे पकावे कागज लेंबू है हां टोलो अंडो पड़िया लोकेशन अशोक लंका नुआ चिकन खाइबी आज तो साथे टिंकुडु बर्तमान चिकेन बड़ा चलची आपण देख पते मो पाखरे गोटे भी से आलू पकई जे कि बड़ आलू चिकेन जोड़ा कि भल लगे बड़ आलूटा है बर्तमान आलू दिया चलची आलू दे अंगरा दे ओटा चिकेन ग्रेवी रु जना पड़ची जे चिकेन भल हेई थिबो टेस्ट कले जना पड़िबो चर्बी जाई तो आड़े आ सेई तो दादा मोर भातर दे दऊ ओटा बड़ बड़ तो सेई से कोन दादा पुओ मोर भात रे दे दऊ आलूटा चाल आलूटा पुपुन यो दे 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 चिकन आ ये झोल ग्रेवी टाइट दऊ ना जाले जी हेई बारे ते बाल्टी काढा अशोक रे देखा होने किछ और डाली नहीं ସେଇଥିରେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଛତ୍ର ଛାଲି ହେଲା ନିଆଁ ଖାଲି ଆଗକୁ ପେଲା ମଣିଷ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସିଝିଗଲା ଆହୁରି ଡାଲି ଖୋଜୁଛୁ ଏ ରଞ୍ଜନ ତୁ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିବ ପତ୍ରକୁ ଇଆଡ଼କୁ ପେଲୁନୁ ଇଏ ବସିଗଲା ଉଲ୍ଟା ପା କ'ଣ ଓଳି ଫେଟି କେମିତି ବସିବି ଜାଗା ହବନି ଘର ଛାଡକୁ ଘରଟା ହେଲାନି ଘରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯା ନଦୀ ଏଠି ବସିବା ଦେଖ କୋରା କୋରି କୋରା କୋରି ସେ ନୂଆ ନ ଥାଉ ସେ ତାକୁ ରଖି ଦେ ଖୋଲି ଦେ ସେ ପୁଣି ଆସୋଦାକୁ ନେଲି ତା ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି ଆସିବ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ବୁଢୀ ଯିବଟା ନୁଚିକିରି ବଇଛି ଏଇ ଧର ଆଗେ ଗୋଟା ମାଛ ଧର ସେଠି ଦିଟା ଅଛି ତମ ଗୋଟା ମାର ଗୋଟା ଦି ଜଣ ଓଏ ସେ ଦିଟା ଗ୍ଲାସ କାଢ ଓ ଦିଟା ହଁ ଦିଅ ଏଇଠୁ ଖାଲି ପ୍ୟାକ ବନେଇ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଆଇ ଅଶୋକ ନେ ହଡା ନେ ଧର ଧର ହାତ କୁଣ୍ଡା କର ନାହିଁ ଓଏ हां अबे लूणटा कोन कलु रंजन दउनु अबे गिलास तो दे रंजन पछ करे दउनु गिलास दे उठाटा हेलो हाय आमे वर्तमान बुद्धि अछि ना तिके बोटा उठै कि रेटे बुले जेतले थाना ना नहीं बुद्धि नाही कोडा ए कानाडी ए खाइबा कथा खा गे गे जमा होना ब्लॉग चल जेबे सिपुना चिकन खत्म चिकन को भात को चिकन सफिशिएंट हो जति के कम ना पूरा झाकास कर ए खाबो ठीक आगा मानले बर्तमान हम टुनिया मदली खाउछंती पूरा भोजन करिवार पूरा व्यस्त से पूरा नॉन स्टॉप डीजे नॉन स्टॉप रो भयंकर खाइबा होची कोन कहले भाई अरे भणिया चारना रंडे मोण नाला आजी हेलो बा तामिल पेस अरे भणिया 5 जण मु 4 पैक बनै आ मो ग्लास काई अरे दउ जब ना आउडा छोटा नोची जाउ से नहीं असस करे मोरा लक्ष्य नहीं लक्ष्य नहीं खाइबो दे दे लागु 4 दिन होला लागु मत दे 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 तू तो मो कथा मन नहीं एटा हबो बोली हम केते दिन होला ओटा दीर्घ मासे मु 4 दिन ता पर मत खाइ दे दे आज दिन होला कैंसिल होइतरा हम अपन रबार रहता स्थगित अरे खाई जा अरे खाइबा वाला हे तू जदी जा तो खाई जा रे टुनिया मुदुली गोटे चुली पारी अभिजित स्वाई ओरफ सिपुना है এই চুলিরে আমি রোষাই করছিলু ভাত চিকেন আগে চিকেন কষে দেলু তারপরে ভাত বসাইলু বর্তমানে শরীর উপরে বর্তমানে বালটি
ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଏଇ ସବୁ ସଇଲାଣି। ଇଏ ଦି ଜଣ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରିନି ଆର ସଇଲାଣି ପେଟ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପୁପୁନୁ ଓରଫ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିପିନ ସାହୁ ଓରଫ ରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ। ବାଳ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ ଭାଲୁଆ ଶୋଇଛି। ଭାଲୁଆ କିଛି କହିଦେ। ଡାହାଣ ଗୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ବା। କିଛି କହିଦିଅ। ଆରେ ଅନେଇଲେ କ'ଣ ହବ କହିଦିଅ କିଛି। ହଁ ହଁ ଟିକେ କହିଦିଅ ଖାଇବାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କରାଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବା। କରାଟ ମୋର ମଝିଆ ମଝି ଥିଲା। ମୋର ବଢିଆ ଏକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମଚ ହେଲା ଷଣ୍ଢ ଆସି ଚଢି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡିରଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚମଚ ହେଲା ଅଣ୍ଡିର ଦେଖୁଛ ଆମ ସାହିର ହିରୋ। ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଆମ ସିପୁନା ବାବୁ ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚୁଲି ପୁରା ମାର୍କା ଦିଆ ଚୁଲି। ଏଇ ଚୁଲିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଆମ ଦମ୍ଫା ବାହାରି ଯାଇଛି। ହଁ କୋଉଠିକି ଅମର ନାୟକ। ହଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଧୁଆ ଘରଟି ଛାତ ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି MLA କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ଛାତଟି ପକେଇଦେବେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ପବନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ସରିନି କେତେ ଖାଉଛ କି ଭାଇ ପଣ୍ଡୁ ହାଣ୍ଡି ବା ପୁରା ଘୋରି ହେଇଯିବ ଚାଟି ଚୁଟିକି ସଫା କରିବୁ। ତୁ ଜମା ଖାଇପାରିବୁନୁ ତୁ ଭାରି ଲୋଭ ଯେତିକି ନ ଖାଉଛୁ କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେ।